Salut la famille, bienvenue sur Tout Savoir en un clic. Le monde folie de Bella Jelly depuis un figure là. Au monde quand suit en chaîne YouTube quand big up à vous la famille, on est ensemble. Folie ba Bella Jelly. Ni mo croyez en ñi fait qui abonné ikana ñina ka notification active pour ne rien rater. Anga ni ki wara o kon basé le Mali situation est quand plus précisément l'armée malienne ou kon keme ka ganke kosebe kadaka ou frappe donc masina kon na la Katiba Damadou Koufa yolu frappé kosebe Amar Sila le juriste chercheur alokon be ko décortiquer angani vidéo kan limana o kibara de bambulo ngambo da au kloka au mun be kan sui anga chaîne YouTube kan la famille Amara Sila ka vidéo bambulo koro au ne ka jeka Amara Sila la main sujet bafla amana ndado la ja anga armée kabako bara minge ja Amadou Koufa ka Katiba no Katiba masina ambora kalama ja Amadou Koufa ka mo armée digi de ka Amadou Koufa ka mo la o temelengo nor ko imbe gata chogo menani Mali situation ambe garmement soro mais anga tilia rusika basique cha Mali konnala rusika basique cha Mali konnala anga tilia parce que munanga anga tilia o tem flana amana dola parce que jugoya fanga be gabo francité na antoine amena kana anda do temna donc nous ne bena développer a balmakeni au dengue fait nous Amara Sila jury chercheur yana mbita yoroja ame mirini tasi black kase ntogomama no Amara Bachili actuellement comme abe bere la garde à vue là awere beba a situation kalama mgo ko akilla ko ne do nete donc ko be kiri ka boloka ani Soumaïlou Boubé ka famille donc entendant do kiri là parce que nere homme de droit ni ko bla la kiri ka bolo ka ban amba to kiri ka barake donc menebe min don on me min fo en autorité no autorité de la transition autorité a la ya activiste ou protéger activiste monumbe ka surtout ni wakati transition soutenir ambe ka ye ou be ka exposer kojuko activiste ou be ka exposer kojuko parce que transition de même à ce niveau dollar tellement garamado nga faso kanu nga bu souvent abe ou exposé donc autorité ou ay activiste ou protéger ou la kana ou bere ou do valeur là aga sekinga ou do valeur là est-ce que vous voyez ay activiste ou do valeur là ramade ga wulu jugoni ya faga dota bikin e ga wulu jugoni ya faga ramade Dotabiki. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, amena un sujet follow là. Bolmo, anga fo tukune ko bravo l'armée. Iba kalama, tubabu kwen Amadou Koufa ka Katiba masina. Ukuntara nin Katiba ke dien wili Katiba de. Ukuntara ke ko Amadou Koufa ka kelekelaw. Ku tise ka kele. Awa kliba la, yani France 24 ni RFI. Yanou ka fermé dien matin nous ma fo Amadou Koufa ka Katiba ma ko nunu ko djihadisi munundo u forle ko jugun ko djihadisi munundo u kelemandi ko djihadisi munundo ko nunu tiran yona ku be kabako daika Francis kumba yira ko ala le rebe sira Amadou Koufa ka Katiba ye wi Amadou Koufa kunga jine ka Amadou Koufa ke kabako moye aleni yad agali kasro umona am krefeya moptika ube Amadou Koufa don ama faria mi nguya Amadou Koufa la re ukuntara o faria re do ala campagne médiatique jaja me kabako de foyer ja klongete ka armée la ja Sadio Camara naka chaw klongete ke ula we démonstration de force munge iba dongwa Katiba oui, explication minama Katiba bsegata moko kemenani na. Katiba bsegata moko kemenani na. Oba ira ka fo à peu près Amadou Koufa ga moko absegata moko kemenani, moko kemeduru ye min foyere. Olu tubabu ye min foyen. Donc niya tagale o Katiba iba kalama kwarme digike orela. O Katiba iba ye ka fo ko moko keme fla resa fagara moko keme fla ani saba. Ko re fagara o Katiba la. Tentendo gola ntema na mana pertire nimba ira kafo ko Amadou Koufa ko niaka se bane nimba ira kafo ko yani dien wuli che
Amadou Koufa tena an tɔɔrɔ tuguni nin b'a yira k'a fɔ ko Katiba Masina ko nin ye o bannen ja Mali armée man ɲi Mali armée ye cɛbakɔrɔ ye Mali armée u ye cɛ ye an ka force spéciale a b'a kalama k'u ma minɛcogo sɔrɔ force spéciale la wa an ka force spéciale ye technique dɔw développer an ka armée ye technique dɔw développer surtout avion nana a b'a kalama an ka mɔgɔw bɛ ka to ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ armée ka communiquer baden na i b'a mɛn ko des actions aéroterrestres o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ ka bila sanfɛla la ka jigin ani mɔgɔw bɛ ka bila duguma ka baara kɛ sanfɛla ni dugumala olu de bɛ ka baara kɛ i b'a kalama wagati jan o de kun ye Mali armée cɛ donc i b'a ye k'a fɔ u taara bari Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la u bɛ regroupement na u bɛ ɲɔgɔn ye la mais i b'a dɔn terroriste ninnu mun t'a tɔ kɛra mulubaliya ye ka taa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ ka taa regroupement kɛ yɔrɔ min ni a bombardera Moura il paraît que u kun bɛ yɔrɔ in na a mɛnna u dɔnnen don a kun b'u kɔnɔ ko Mali armée tɛ taa u nɔfɛ quoi wa hakili la ko n'u bɛ yen yɔrɔ la k'an tɛ kariya ka taa u nɔfɛ mais billahi u t'a dɔn ko Mali armée yɛlɛmana ni Faransi de y'u nɛgɛ ni mɔgɔ min ye u nɛgɛ k'u su k'u bila Mali armée la billahi u t'a dɔn ko minɛn min bɛ an bolo minɛn tɛ dɛ dusukolo cɛ minnu bɛ an bolo actuellement u cɛw ka fari ko diden an ka force spéciale ninnu u ka fari ko diden an ka gendarmerie an ka garde nationale an ka police détermination yɛrɛ de bɛ cɛw la bi cɛw tɔɔrɔlen don armée la u bɛ fɛ Faransi daga ka bɔ an da la terrorisme ko ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sarasi baden de sara filiatɔ caman bɛ yen mɔgɔba de perdira nord kɛlɛ in na donc bi an ka sarasiw u bɛ fɛ ka terrorisme ko de ban yanni diɲɛ wuli cɛ an kana terrorisme ko kuma mɛn Mali la Musa Tarawele y'a fɔ ko rébellion tɛ négocier ko rébellion a tɛ négocier terrorisme fana tɛ négocier Amadou Koufa ninnu mɔgɔ nɛgɛntaw tɛ ninnu ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ sigi ka u nɛgɛn o k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ni sigikafɔ ka d'u ye parce que olu u nunjuru bɛ Faransi de bolo Faransi de bɛ ka olu téléguider olu ta tɛ diinɛ ko ye tuguni dɛ u bɛ Faransi ka baara de la sinon Amadou Koufa kun bɛ an fɛ yan mɔgɔ si kun t'a dɔn ko kɛlɛkɛcɛ don tubabuw de taara ka commentaire kɛ kɛlɛkɛcɛ don cɛ 400 b'a bolo cɛ 500 b'a bolo ni cɛ 400 ni cɛ 500 b'i bolo armée fɔlɔlama a n'a sisanlama u tɛ kelen o de la i b'a ye k'a fɔ u ye ta tugu non u ye perte min don djihadistes kun ne ma d'a la ni Yadagali n'a ka cɛw bɛ sɔn ka jɔ tuguni Yadagali n'a ka mɔgɔw k'u bɛ jɔ tuguni Mali armée ye wala a bɛ baranɛ la Yadagali a y'a ye min kɛra Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la sinon rumeur dɔw bɛ ka circuler mais malidenw ne tɛ se ka o fɔ quoi dɔw bɛ ka rumeur circuler comme quoi ko Amadou Koufa minɛla tiɲɛ la information tɛ n bolo k'u confirmer an bɛ to an ka autorités kɔ mais digi de kɛra Amadou Koufa ka mɔgɔw la digi kɛra Amadou Koufa ka mɔgɔw bi digi kɛra u la est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni an bɛ wagati min na Yadagali min kɛra Amadou Koufa la i y'a ye mais n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn billahi dɔw bɛ terroriste ko u b'a haramuya ni parents bɛ se ni minnu den b'a la minnu balima b'a la a y'aw balima n'aw denw bɔ a la dɛ armée tɛ kulonkɛ tuguni dɛ ni min ka mɔgɔ bɛ terroriste la a y'u sama ka bɔ a la u ka banbagaci wale dabila terrorisme dɔrɔn tɛ dɛ ka bi kariw kan ka bi mɔgɔw kan ka bi villagew kan i b'a kalama armée wulila nin bɛɛ de bɛna dabila billahi nin bɛɛ de bɛ dabila donc n bɛ min fɔ aw ye a ye aw hakili sigi a y'aw jigi sigi an ye minɛn minnu sɔrɔ kabako don bi terroristes n'u ko k'u bɛ opération planifier an ka armée bɛ se ka bɔ a kalama matériels bɛ an bolo n'i ko ko cɛ 3 cɛ 4 cɛ 5 u ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka armée bɛ se ka u fara ɲɔgɔn kan an ka armée b'a ye u b'a localiser cɛ 5 cɛ 10 tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'an ka armée ma bɔ a kalama bi an ka renseignement nous avons le meilleur renseignement dans la sous-région an ka SE bɛ baara la Moribo
et Moro Kone avait fourni la SB Barala. Un service de renseignement ou bébé Barala. Nia et Kafo attaque Douara. Amiska d'Anteka Sega Biagono parce qu'un service de renseignement est baraké. Wa ayin baraba minke kata bar terroristes là. Il va au service de renseignement en barabake. Parce que ni renseignement ma ou localisé ka ye ko mo tourner me yoronga amano ne ay moto mununye ko moto kemefla origin na moto kemefla na fora ko moto kemefla jinna sa a jatemne moto kelenga mo fla sega sigi moto ka mo fla sega sigi moto ka sono ne ba don ne dale mala mo munu saraga chani ne mais communication armée be ga min communiquer ni fana kainta parce que ame kele do la n'entoura ka nga communication ke un terroriste ake mfaga ka to ka communiquer à 100% iba kalama ko tubabu dono o bena wuli an kama tuguni o bena wuli ku ba ntoko tien tuguni donc armée ka no communication kay ko communication kay ko communication tagabolo kay c'est très important parce que France be fait de ka ba ntoko tien kambe ka danate me walo ke parce que aba don nini ko mena kalo flamana ke ite terrorisme ko kuma me Mali la o de la avec a essayé ka banga armée tokotien tuma be ka banga armée tokotien a koin mune pour ka armée ka opération jo France be fait Mali armée ka opération ni jo o de la avec a tokotien parce que tokotien era le temps ga enquête be ke be opération jo mais Mali armée o de famu ante ka encocher ante ka opération jo opération me ka continuer de terrorisme faut que ça ou be terrorisme ya ramuni c'est fait donc ame asimi fo ka shogel fo o temele ngo ame seginga min fo ne be mina nga la jona anga autorité Sadio Camara ou ka demander Russie ka base aka sigi Mali kono ni Russie ka base yere sigira iba kalama ko be na akli sigi ou ka demander ou ka yoro sabala Russie ka base ka sigi par exemple Tessit la zone des 3 frontières amma ko be Russie ka base kelena armée ka base be ka fra Russie ka base ka au coin moins France se ka janfa la ben tourner parce que ba kalama France tara Niger de Niger avait fait ka Mali déstabiliser à partir de la zone des 3 frontières France be fait ka Mali déstabiliser parce que zone des 3 frontières ni ataka lay alsa France ka contrôle be au jamana flan ngonga parce que Burkina ou ka président ou ka position madon au Niger ou tate dukula parce que beba do France ou nous ka moyen mimbe au boulot ani Niger ou be se ka foko be ko do ta ka nya shanga jamana ma mais Tessit ni Russie ka base sigre fuku sa bilay France bi ka menanche sa beta France ni Russie ka base sigre Tessit dien dongodo France ba ka menanche ka bo Niger aptana e France ou ka base do ka sigi Tessit ou ka base do ka sigi est-ce ya famu Tessalit aussi angu ka base do sigi Tessalit nimba ira nini kera fuka dugu kolo melege ita me ko rébellion willa Mali la ko rébellion armée ken o te katuni parce que Mali ka intérêt be Russie ka intérêt be o re kera Bachar la ni ay Bachar mabi dia be jampa siri Bachar kama ni ay mabi parce que ani Russie de kumboro be ngomboro kabri Russie kala dam na américain mboula français o boula syrien bono Russie kele nou ka basi fla nyana mabea France be boula Amérique be bouli billa ou be Mali haramu ou be Mali to e guera yini o ba do Russie ti kulongela ka guerre ke blogwe a peine ala ne graje Russie ta kulongela ou ta tandi cheshima o de la ne ba demander autorité ka accélérer non kera o be pression bade ne boanga armée ka avec pression chamanga boanga armée ka imaginez Tessit ça et Russie ka base doga sigi Tessit Russie ka base doga sigi est-ce qu'il y a comme Tessalit aussi Tessalit ne Tessit tekele ali menaka yanfauna Russie ka base doga sigi base saba Mali don ula manda ka sunogo France terre ou kata autant wole kana Mali fin se ka Mali soro France ka dogon ou kata autant wole kana billahi fo se ka Mali soro parce que France tna fora Mali la foi da jolima avec anga dugukolo susuni minge France yanga dugukolo pieli minge ana dugukolo nafolo mie ay gazi mie Mali dugukolo jugoro ay pétrole mie a ben ala chote fara Mali la ima alu be ka Alassane nunu shuga blana ali bi mogodo yengwele ka fo Ivoire ko RTI la ko MINUSMA
k'u ka ɲɛmɔgɔ ko MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ dɔw taara fɛn na a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ k'u taara Alassane fɛ yen ko ka taa yira k'a fɔ ko Ivoire k'a ka contingent MINUSMA Ivoirien minnu bɛ MINUSMA la k'u ka dɔ fara u ka effectif kan aw ni Ala ni kira cɛ o bɛ kɛ k'an to yan o kɔrɔ tɛ ka mercenaires cɛ ka n'u suru an ka jamana kan o tɛ kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ kɛ est-ce que vous voyez yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ kɛ n balima dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko l'arrestation de Amadou Koufa n balimaw an tɛ se ka fɛn f'o la mais digi de kɛra Amadou Koufa la a ka cɛw kɛlɛkɛcɛ tɛ Amadou Koufa bolo tuguni bi n bɛ se ka min fɔ a ye kɛlɛkɛcɛ t'a bolo mais a yɛrɛ minɛli ne tɛ se k'o confirmer on va attendre l'armée parce que mɔgɔw sara mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ il se pourrait ala a bɛ se ka kɛ k'a sara mɔgɔw fɛ n ko a bɛ se ka kɛ parce que su ni su taara su kan ka identifier de mɔgɔ hakɛ minnu sara u kan k'u su larawe de ka layɛ mɔgɔ qualité minnu b'u la o identification bɛ se ka tan ta dɔw ko k'a minɛla ni a si dalilu tɛ an bolo a si dalilu tɛ mais armée bɛ communiquer n kɔni b'a dɔn an ye victoire min kɛ i b'a ye dans 2 jours ɲɔgɔn armée bɛ communiquer mɔgɔ c'est à dire terroriste ɲɛmɔgɔ minnu sara o bɛna précision d'an ma halisa davantage donc an ka da an ka armée la an k'an ka armée soutenir an ka tugu an ka armée kɔ an ka teliya rusiw ka base ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka minɛn d'a ma dɛ mais u ka base ka kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka taa base kelen sigi Tessit la zone des 3 frontières u ka taa base kelen sigi u ka taa base kelen sigi Aguelok et disons Tessalit o la u bɛ diɲɛ c'est-à-dire u bɛ Sahel bɛɛ contrôler a tɛ si France la k'a bɛ molobaliya kan na tuguni a tɛ si Niger la ko ni France bɛ janfa labɛn an kama a tɛ si OTAN na k'a bɛ Mali déstabiliser fa tɛ rébellion na tuguni k'a bɛ wuli ni Ala ni kira sɔnna